Ruth capítulo 1, verso 10 al 14. Y dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviera con marido, aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Déjeme hablarle por los siguientes minutos con el tema que he escogido para esta ocasión. Dale un beso y dile adiós. Kiss it goodbye. Kiss it goodbye. You know, I was struggling to find a theme for this message, and I could have put a more dramatic theme for the message, like venturing into the unknown. Pudiera haberle puesto otro tema al mensaje, como entrando a lo desconocido, porque esto era lo que estaba sucediendo con Ruth. Ella estaba yendo a lo desconocido, y es lo que estamos nosotros a punto de hacer, entrar a un año que es desconocido para nosotros. Pero escogí este tema, escogí este título para este mensaje. Sometimes we just have to kiss it goodbye. Sometimes, some company that was not beneficial for us, kiss it goodbye. Some experiences that were not beneficial for us, just kiss it goodbye. Leave it in 2018. Don't take it with you to 2019. Nomás dale un beso y dile adiós a la compañía que no te hizo bien, que no te bendijo. Déjalo allá en el 2018. Las experiencias malas que pasamos en este año, dales un beso y diles adiós, que se queden en el 2018. No te los traigas al 2019. Don't bring anything into 2019. You know, the story of Ruth is a story of tragedy, transition, and ultimate triumph. La historia de Ruth es una historia de tragedia, una historia de transición y últimamente una historia de triunfo. La tragedia, the tragedy is that they left Bethlehem to Moab. Esa es la verdadera tragedia, es que dejaron Belén para irse a Moab. They left the house of bread to go to a pagan nation, Moab, a nation that did not worship the same God that they worship. And let me tell you, this unequally yoked situation, that is an unequally yoked situation. We have no business going to Moab when we can always stay in the house of bread. It's better to stay in the house of God than to go out and try and dwell in the world. Es mejor estar en la casa de Dios que irse al mundo. El mundo no tiene nada que ofrecernos. So, la verdadera tragedia empezó cuando se salieron de la cobertura de Dios. The real tragedy happened when they went out of the house of bread. Elimelech, when he was faced with adversity at home, he decided to run away and hide. Cuando se empezó, Elimelech empezó a ver la necesidad. En vez de creerle a Dios, le corrió a Dios. Pero no seamos tan prontos en juzgar a Elimelech por su conducta, porque nosotros somos culpables del mismo crimen. So let us not be so quick to judge Elimelech and his actions of running away from adversity, because we are guilty of the same crime. Many a times when we are faced with adversity, the first thing that we do is to run away far away from church,
We stop congregating. We stop coming to services. We stop coming to Sunday school. We stop coming to all of the other activities that we used to get involved with. Empezamos a alejarnos de la iglesia. Cuando nos vemos con adversidad, dejamos de congregarnos, dejamos de venir a la escuela dominical, dejamos de venir a los servicios de media semana, dejamos de empezar a ser cristianos ocasionales. We become occasional Christians when we're faced with adversity. Elimelech made the same mistake and he ran into tragedy. What else can you find outside the house of bread? ¿Qué más se espera cuando está lejos de la casa de pan? Yo le voy a decir, I'm going to tell you, tragedy, tragedia, muerte, death. Murió Elimelech, murieron sus dos hijos, porque si usted, papá, mamá, se concientizara que las decisiones que usted hace le va a traer vida o muerte a sus hijos. Decisions that parents make will bring life or death consequences to your own children. So make wise decisions. And the best decision that you can make is to serve the Lord. Let your children see in you the life of Christ and the love of Christ in you. Que tus hijos vean el amor de Cristo, la dedicación al servicio de Él. Que ellos quieran también crecer queriéndote imitar a ti. That your children, when they grow, they would want to imitate you. But I ask you, are you giving a good example now? Te pregunto, ¿estás dándole un buen ejemplo a tus hijos ahorita? ¿De verdad quieres que sean como tú? Do you really want them to be like you? You know, it doesn't apply. Do as I say, not as I do. Aquí no aplica. Haz lo que te digo, no como vivo. So, un ejemplo vale por 1,000 palabras. Your example is worth 1,000 words. So spare the words and start walking the walk that you talk. So cuando empieza a faltarles, empiezan a faltar a la iglesia. When they're faced with adversity, they begin to be absent from church. Empezamos a alejarnos de la casa de pan. We began to stray away from our walk with the Lord. Empezamos a salirnos fuera del camino. We begin to go further and further away and apart from God's presence. Empezamos a irnos lejos y lejos de la presencia de Dios hasta que nos encontramos en Moab. Until we find ourselves in Moab. Pero el rey David decía, ¿a dónde me iré de tu presencia? Si voy a las montañas más altas, ahí estás tú. Si voy a los valles más bajos, ahí estás tú. No podemos escaparnos de la presencia de Dios. Can we ever outrun God? We will never outrun God. Can we hide from God? We will never be able to hide from God. God is everywhere, and God has His eyes upon His children. Él tiene sus ojos sobre sus hijos. Tú eres hijo de Él. Tú eres hija de Dios. Aleluya. Y a Él le importa lo que te pasa. If we would only know that when we are facing adversities, it's God is preparing us for a transition. If we could only understand that adversities are only preparing us for transition. Si se nos diéramos cuenta que la adversidad que viene a nuestra vida es Dios preparándonos para una transición. See, the tragedy was leaving the house of bread. The tragedy was leaving the coverage, the spiritual coverage. La tragedia era irse de la casa de Dios. La tragedia era irse de la cobertura espiritual. Pero muchas veces Dios permite eso para efectuar una transición en nosotros. But many times God allows that in order to bring forth a transition in our lives, a transition in our ministry. God is using that in order to transition us to better things. Dios usa eso para transicionarnos para algo mejor.
Y Dios está poniendo al ministerio, este ministerio, en un modo de transición. And God is putting this ministry. When I say ministry, I'm talking about all of our churches, our affiliated churches. He's putting us through a transition period. And you know, Pastor, you know what I'm talking about. Pastor, usted sabe de lo que estoy hablando. Por eso es que han venido problemas a su ministerio. Por eso ha venido necesidad a su ministerio. Por eso es que se ha venido esos dilemas y situaciones que se enfrenta en su iglesia, porque Dios está transicionándolo. God is transitioning you. That's why you have been facing with these problems in your church. That's why you're dealing with this difficult situation in your church, because God is transitioning your church. It's a transition, and we don't like to go through those stages. No nos gusta pasar por esas etapas. It's very uncomfortable. It makes us cry even. Nos hace llorar a veces. Pero no es nada agradable pasar por esas transiciones. Pero es necesario. But it's necessary. You know, a woman that's about to give birth goes through labor pains. And she goes through these labor pains until she gives birth to the child that's in her. And after holding the child in her arms, she forgets about all the pain that she went through. And she says it was worth it. Once she has the baby in her hands, they said it was all worth it. Cuando una mujer que está encinta, está a punto de dar a luz, pasa por dolores de parto y está en dolores de parto hasta que no da luz al bebé que está en su vientre, y todo el problema, todos los dolores, todas esas noches que no puedo dormir bien, todas esas noches que la niña no la dejó dormir, cuando tiene en sus brazos al niño, la niña, todo, ella dice, todo valió la pena, porque mira el lindo bebé que tengo. Valió la pena. It was worth it. All of the labor pains were worth it, because her body was going through a transition. And even the baby, the newborn baby, when the new teeth are coming out, and all the parents know what I'm talking about. Cuando al niño le están saliendo los dientitos, los primeros dientes, todos los papás saben de lo que estoy hablando. They become irritable. They cry a lot. They develop fevers, and they're always crying for something, because the pain that they feel in their gums. Cuando los dientes le están saliendo a los niños, se ponen bien chillones, bien chillonas. Se les desarrolla la fiebre, porque le están saliendo unos dientitos, está pasando por una transición. Es necesario y valió la pena. Después de que tiene todo su set de dientes, valió la pena pasar por la transición, porque era necesario. It was necessary. All of that pain was necessary. Pastor, you've seen people come and go from your church. Tú has visto gente entrar y salir de tu iglesia. Han venido a ayudarte. Some of them have come to help you with the burden that you carry. And some just came to become a burden. Vinieron algunos a ayudarte con la carga que llevas sobre tus hombros, y otros nomás llegaron a ser una carga sobre ti. Has visto gente que aprecia tu labor, pero también has visto gente que critica todo lo que haces. You have seen people that appreciate all your labor, but then you see people that criticize everything that you do. But no matter what type of church member that you have received and come and gone through your church, no importa qué tipo de miembro entró y pasó por tu iglesia, valió la pena experimentar
esa situación. Valió la pena tenerlos. It was worth it. It was all worth it to have them come through your church. It was all worth the criticism that you received from them. It was all worth the help that you received. It was all worth the problems they brought you. It was all worth it. Todo valió la pena porque te hizo orar más, porque te hizo ayunar más, porque te hizo estudiar más, te hizo prepararte más. It was worth it. Because it motivated you to pray more. It motivated you to fast more. It motivated you to study more. It motivated you to prepare yourself to deliver the sermon. It was worth it. Transition. Transición. Ruth was not afraid of facing the unknown. She was not afraid. And we can learn from her. Podemos aprender de ella. Ella no le tuvo miedo al desafío. Una mujer gentil, pagana, entrando a un país desconocido. She was going into the unknown. But she was not afraid. She met the challenge head on. And the Bible tells us that she went to work in the fields of Boaz. Se fue a los campos de Boaz. En Ruth capítulo 2, verso 7, she was the hardest working person on that field that day. When Boaz asked about her, dice, ha dicho, te ruego que me deje recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. She worked from sun up to sundown. Because in order for you to meet your challenges, you gotta put the work in, you gotta put the time in. Cuando te enfrentas a tus desafíos, tienes que meter el tiempo, tienes que poner el esfuerzo para salir adelante. So, nada te va a llegar al regazo, nada te va a llegar a ti sin que tú pagues el precio, sin que tú pongas tu parte. Nothing is going to come your way unless you work hard at it. So she was a widow, she was a Gentile, she was a pagan worshiper, and she was destined to be a pauper in the new land. But what motivated her to follow Ruth anyways? Una viuda, gentil, pagana, destinada a ser limosnera en su nuevo territorio. Pero ¿qué lo motivó? ¿Qué la motivó a seguir a Ruth? Es que lo que no sabemos es que duró 10 años con Noemí. What we don't understand, and maybe we don't know, that she spent 10 years with Naomi. It was enough time for Naomi to testify about the Lord of Israel. Era suficiente tiempo para que Noemí compartiera su testimonio del rey, del Dios de Israel. Del Dios de Israel. So Ruth said, if God could perform wonderful miracles in the desert, if he gave them to fed them for 40 years in the desert, he gave him to drink even from a rock, he gave him to drink in the desert. And even if he ordered the quails to come over and deviate him from their migratory route in order to be caught by the Israelites so they could have meat. If he could use a person like Rahab, and her was incorporated into the Jewish community, then that God of Israel can use me also. Ella dijo, si Dios pudo alimentar al pueblo en el desierto con pan por 40 años, si Dios le dio de tomar en el desierto, incluso sacar agua de una roca en el desierto, si Dios ordenó a las codornices que salieran de su ruta migratoria para que comieran carne los israelitas en el desierto, si Rahab pudo haber sido incorporada a la comunidad judía,
¿podrá Dios usarme a mí también? Claro que sí. Ella llegó a conocer al Dios de Israel. Ella fue en fe, en busca del Dios de Israel. Y cosas buenas suceden cuando buscamos a Dios. So she went into Israel looking for the God of Israel. And good things will always happen when we are searching for God in the unknown. Siempre cosas buenas van a suceder. So let me wrap this up real quick because we have this other commitment with the Lord and with you tonight. Let me wrap this down. By her obedience and her faith, Ruth was incorporated into the Jewish community in more ways than she ever thought possible. Cuando ella se incorporó, cuando ella se fue buscando al Dios de Israel, fue posible incorporarse a la comunidad judía en una manera más sobresaliente que ella jamás se ha imaginado. Porque es lo que sucede cuando buscamos hacer la voluntad de Dios. Dios siempre nos da más de lo que esperamos. Because when we go in search of the Lord of Israel, He will always give us more than we expect. She was expecting to be accepted into the community, and God had something better for her. He put her in the direct lineage of King David and eventually the lineage of Jesus Christ. So it was necessary for Elimelech and Naomi to go to Moab, because God would always use your apparent tragedies to turn them into testimonies. Es importante saber que a veces tenemos que pasar por Moab porque Dios usa aparentes tragedias y convertirlas en testimonios. So, ahora que estamos viendo para atrás, now that we're looking in the rear view mirror into 2018, it was worth it. Everything that you went through was worth it. It was necessary. Todo por lo que pasaste era necesario. Y sabes qué, valió la pena porque Dios te estaba preparando para tu triunfo, para que tú triunfes. God was preparing you for your ultimate triumph. Everything you went through was worth it, because He was transitioning you into your triumph. Te estaba transicionando hacia tu triunfo. So valió la pena. Why was it worth it? Because when David was being persecuted by Saul to kill him, David remembered his roots, and he remembered that his great grandmother came from Moab. So he said, I'm going to go to Moab and seek refuge for my family so that Saul would not hurt them. So David se acordó de sus raíces y se acordó que su bisabuela venía de Moab. So él dijo, voy a ir a Moab. Voy a llevar a mis padres para que Saúl no los mate. And we find that story in 1 Samuel chapter 22 verse 3 and 4. Leemos esa historia en primer libro de Samuel capítulo 22 versos 3 y 4. That story is in 1 Samuel chapter 22 verse 3 and 4. Dice, y se fue David de ahí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Then David went from there to Mizpah of Moab, and he said to the king of Moab, please let my father and mother come here with you till I know what God will do for me. So he brought them before the king of Moab, and they dwelt with him all the time that David was in the stronghold. So valió la pena. God will use apparent defeats, apparent tragedies to turn them into triumphs. So lo que el diablo destinó para mal, Dios lo tiene preparado para bien. So era necesario que Noemí y Elimelech se fueran a Moab porque estaban preparando un lugar donde David pudiera ir a refugiarse después. So, este año que pasa, cualquier fracaso que experimentamos,
Kiss it goodbye. Dale un beso y dile adiós. Porque el diablo quiso destruirte, pero Dios te estaba transicionando para tu triunfo. Kiss it goodbye. Because God was transitioning you to prepare you for your triumph. So kiss it goodbye. Can you do that? Can you do that with me? Kiss it goodbye. Kiss it goodbye. Dale un beso y dile adiós. Aleluya. Que Dios tiene nuestro triunfo ya preparado. God has our triumph ready for us in 2019. Gloria a Dios. Póngase de pie. Stand up with me.